बंधु आज विशेष स्वतंत्र साक्षात्कार को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आमर विशेष अतिथि भावे पुणी थे गड़संतरी ग्रामर सरोज भाई को आम निमंत्रण करूँ। चलतु आज विशेष आलोचना को जीवा पूर्व मु स्वागत करुच्ची। चलतु से विषय किसी जानिबा। नमस्कार सरोज बाबू। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण को स्वागत जनाऊँगी आज आलोचना को। वस्तु है वर्तमान केंद्र रे हिस्ट्री बही को बदला जाइछि। आमर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय यही इतिहास बही को बदलाई से विषय आपण टे किछि कहू। उद्देश्य नहीं कि माननीय मंत्री इतिहास बही को बदल एनसीईआरटी इतिहास बही को जोटा कि सीबीएसई कोर्स रे पढ़ा जाए, नेशनल लेवल पढ़ा जाए। तेणु से इतिहास बही क्रमे स्टेट को मध्य से प्रकार बदलवा इतिहास बही को निर्देश देते। तेरे यही इतिहास बही कहीं बदलले अन्य बही तो भी बदल पारि था, इतिहास बही कहीं बदल आपन को प्रश्न हो इतिहास बही कहीं बदल। हाँ, इतिहास बही आम जो इतिहास बही बर्तमान पढ़ुचे पिला मन जो पढ़ुंट से प्रकृत इतिहास नुह। इतिहास बही जो लेखा आरंभ होता से कहीं गोटे उद्देश्य अच्छी गोटे गोटे विशेष कथा अच्छी। आमर प्रथम प्रधानमंत्री हेले जवाहरलाल नेहरू, तांकर मंत्रिमंडल रे शिक्षा मंत्री किए है मौलाना अब्दुल गफ्फर खां। सी जिते मुख्य शिक्षा मंत्री हेले बस से दिन ठू भारतीय कल्चर को किपरि दबे दे विदेशी संस्कृति को बढ़ेबे सेटा उपरे तांकर प्रयास आरंभ हो गला। केमती आरंभ होला से माने कौन कले जे भारत जिते सब इतिहास रे लिखा कथा मन करंतु माने से टाइम रे राजा रणजीत सिंह, लक्ष्मीबाई, रानी होलकर, आउ शंभुजी महाराज, शिवाजी महाराज बा चोल साम्राज्य कथा, गुप्त युग कथा युगुड़ाक विशेष ध्यान न दे से कौन कले गोटे कौशल क्रमे मोगल पीरियड को आनिक थे। माने अन्य इतिहास वस्तु विषय वस्तु कम रहिला, केवल मोगल पीरियड टा पूरा बड़ पीरियड गोटे करदे। जाफल है कौन लोके मोगल पीरियड को प्राधान्य देले। पिला माना माइंड रे पसला जो मोगल ही केवल आमर शासक थिले, अन्य मानकर एत भूमिका नहीं भारत वर्ष। माने बाबर को ठारू औरंगजेब पर्यंत जते तांकर वंशानुक्रमे शासक रहिले समस्त कथा एमती वर्णना करागला जे सेमाने ही महान व्यक्ति आउ कहीं महान व्यक्ति राजा नथिले। आमर देश जो नुआ शिक्षा नीति प्रचलन कले केंद्र मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय, आमर युवपीढ़ी या पर कौन लाभ पाइबे से विषय टिके आलोचना करंतु। हाँ, निश्चित लाभ पाइबे। युवक माने ही भविष्य आमर वंशधर। जदि आजिर आमर इतिहास न जानिबे ताहले भविष्य कार्यपंथा से कर परिबे। आमर धीरे धीरे आम संस्कृति को नष्ट कर दिया जाउछि, विदेशी संस्कृति चलुछि। आपण लक्ष्य करिथिबे सेते मु पढ़िथिलि गोटे षष्ठ श्रेणी गोटे विषय वस्तु कविता आकार जोटा कि लिखाई आंदोलन उपरे। आंदोलन माने कम्युनिस्ट आंदोलन उपरे लिखाई। ये कौन
ମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲେଖା ହବ ଆମେ ପଢିବୁ, ମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବିଚାରଧାରା ଆମର ଦେଶରେ ପିଲେ ପଢିବେ ଆଉ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ ରସବଣ ଶୈଳେ କଲେ ବସତି ସୌମିତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ରାଘବପତି, ଗୋଟେ ବିଷୟଟା ଆସିଲା ମାନେ ରାମାୟଣରୁ ଆସିଲା। ପିଲେ ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ପିତୃଭକ୍ତି ବା ପରିବାର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଶିଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବି ଆମର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ କ୍ରମେ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାକୁ ବଦଳେଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି 5 ଜଣ ମୁସଲିମ ଆମର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଭାରତର, ମୌଲାନା ସାହେବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେ ଏମିତି ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ବି ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ କରିପାରିଲେନି ବା ସମୟ ନଥିଲା ସେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ବିଜେପି ସରକାର ହେଲା ପରଠୁ ନା ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ଯେ ନାଇଁ ଭାରତର ଇତିହାସ ଯଦି ପଢିବାର ଅଛି ଆମ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଇତିହାସଟା ପଢିବେ, ଭୁଲ ଇତିହାସ ପଢିବା ମାନେ ଏଟା ଇତିହାସ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଭୁଲ ଟା ପଢିବେ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କଣ କରିବେ ଆପଣ? ସାଧାରଣତଃ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଯେ ଏଇ ପୁରୁଣା ଇତିହାସରେ ପଢିକି ଆମ ଲାଭ କଣ, ଏଇ ଇତିହାସକୁ ତ କାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ନ ପଢିଲେ କଣ ହେଲା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବା ନା ଆଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବା, ଇତିହାସ କାହିଁ ଦେଖିବା? ଏଥିରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଇତିହାସ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ଆମେ କେମିତି ଚଳିବେ, କୋଉ ଆକାରରେ ଚଳିବେ, ଦେଶ କେମିତି ଆଗେଇବ, ସେ ଇତିହାସ ପଢିଲେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକରି ସେମାନେ କର୍ମପନ୍ଥା ବାଛିବେ। ଯୁବପିଢି ଆଗେଇବ, ସେଇଟା ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଇତିହାସକୁ ବଦଳା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେ ଯୋଉ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଶରେ? ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିହାତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆମର ଯୁବପିଢି ନିହାତି ଉପକୃତ ହେବେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ବହି ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ପଢା ବହି କିଛି ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ମୋହନ ମାଝୀ ଏହାକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନାଁରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୟାସ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯୁବପିଢି ବଦଳିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାରତର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହବ। ଏଟା ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା ଏତିକି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସରୋଜ ବାବୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।